2 घंटे की देरी से शुरू हुआ गुरु पूर्णिमा समारोह। इंतजार करते रहे बच्चे, भव्य सम्मान और सांस्कृतिक आयोजन। देखिए हमारे संवाददाता मिथुन चक्रवर्ती की रिपोर्ट। क्या एक सरकारी कार्यक्रम में 2 घंटे की देरी छोटे छोटे बच्चों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है? त्रिपुरा के खोवाई जिले स्थित न्यू टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय गुरु पूर्णिमा उत्सव 2026 की शुरुआत निर्धारित समय सुबह 11 बजे के बजाय दोपहर करीब 1 बजे हुई, जिसके कारण विभिन्न स्कूलों से पहुंचे छोटे छोटे विद्यार्थियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई कि भविष्य में ऐसे आयोजनों में समय का विशेष ध्यान रखा जाएगा। देरी के बाद कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत, पुष्पगुच्छ और उत्तरीय भेंट के साथ हुई, जिसके बाद सूचना एवं पर्यटन विभाग के अधिकारी दुलाल देव वर्मा ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम का उद्घाटन त्रिपुरा के वन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण मंत्री अनिमेष देव वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विधायक पिनाकी दास चौधरी, डिप्टी मजिस्ट्रेट सजल देवनाथ, खोवाई नगर परिषद के चेयरपर्सन देबाशीष नाथ शर्मा, आरडी ब्लॉक एससी सब कमेटी के चेयरमैन समीर कुमार दास तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला परिषद के सह सभाधिपति सत्येंद्र दास सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। पहले सत्र में वक्ताओं ने गुरु शिष्य परंपरा, शिक्षा और आदर्श समाज निर्माण में गुरु की भूमिका पर अपने विचार रखे। विधायक पिनाकी दास चौधरी ने कहा कि भारत की सदियों पुरानी गुरु शिष्य परंपरा हमेशा जीवित रहनी चाहिए, जबकि मंत्री अनिमेष देव वर्मा ने विद्यार्थियों को अनुशासन का महत्व बताते हुए कहा कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, अनुशासन ही सबसे बड़ी कुंजी है। कार्यक्रम के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इसके बाद आयोजित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पूरे सभागार में गुरु पूर्णिमा का उल्लास देखने को मिला। দপ্তরের মাধ্যমে যারা সমাজে বিশিষ্ট ব্যক্তি রয়েছে এবং গুরুজন রয়েছে তাদেরকে এখানে সম্মানিত করা হবে। কাজে এই পরম্পরা যাতে আমরা দীর্ঘদিন মানে এই জগৎ থাকবে আমরা যাতে ধরে রাখতে পারি, যেখানে আমাদের আমার সকলের কাছে প্রার্থনা থাকবে এবং বিশেষ করে আমরা যারা ছাত্রছাত্রী আছি মাথায় সবসময় আছে মানে গুরুদের আশীর্বাদ দ্বারা জীবনে কোনদিন সেই সঠিক পথে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে। কাজে সেখানটা গুরুদের সম্মান করা, শ্রদ্ধা করা, আশীর্বাদ দেওয়া, নিজেকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা, এইটুকু বলে যে আমার মধ্যে যদি কোনো অহংকার থাকে এই অহংকারকে আমি বিসর্জন দেব এবং অনেক কিছু শিক্ষা আমি এই পৃথিবীর থেকে নানা মানুষজনের কাছ থেকে আমি নেব। So I would request the student, আমি জানি যে শৃঙ্খলা এই যে চেঁচামেচিগুলো হচ্ছে আমরাও একসময় এরকম করতাম। শৃঙ্খলা ছাড়া কিন্তু পৃথিবীতে কোনো সাকসেস অর্জন করা যাবে না। লেখাপড়ার সাথে সাথে আমাদের কিভাবে বিনম্রভাবে থাকা, বিনয়ী থাকা, কিভাবে শৃঙ্খলা পরায়ণ থাকা, এগুলো কিন্তু আমাদের শিখতে হবে। এবং শিক্ষক শিক্ষিকারা যারা এখানে আছেন, আমি জানি না আপনারা আপনাদের স্টুডেন্টদের সেইভাবে পানিশমেন্ট দেন কিনা। আমাদের সময় আমরা যখন পড়াশোনা করেছি এই স্কুলের মধ্যে কি হতো, খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে আমাদের শিক্ষকরা আমরা যখন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতাম ক্লাসরুমের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখত। আর আমাদের মনের মধ্যে দুঃখ হতো যে স্যার আজকে আমাকে এই সাজা দিয়েছেন, কিন্তু 50 বছর পেরিয়ে আজকে যে জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছি, এখন মনে হয়
আমাদের সেই শিক্ষকরা আমাদের এটা পানিশমেন্ট দিচ্ছিলেন না, আমাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য আমরা যেন শিক্ষিত হতে পারি, শিক্ষা লাভ করতে পারি, জীবনে কিছু একটা হতে পারি, তার জন্য ওনারা আমাদেরকে প্রস্তুত করছিলেন। ইট ওয়াজ আ ফেজ অফ প্রিপারেশন। এই প্রিপারেশনটার দরকার।